सुने ना फिर बड़ी बापर को चाहे तो सुने ना तो बोले अबे ठीक है सुने कि जगह बोल दियो सुने करो যদি তুমি বলছিস তাহলে শুনে না তোমারও আর যদি वो বলছিস শুনে না বলো চাঁদে चांद की बाजी लगाते हैं चांद तूने तो सिखाई में बात होता तरीके में अबे एक बिना फुल बिना दिले खेली ऐसी चीज सुने ना तो पाई बस सब पूरा देखे बोली ओ जीवनर शेष समय कोई को देखा यार ही जा बचा ओ शांति हो जाएगा विराज ये अरब के तो जावी नहीं तो पादे तो माटी को सीधी पर भगो तो पादे तो माटी को सीधी पर पड़े तक धीरे धीरे तक लाइव चाहेगा वो तो क्या बोलते हो लाइव चल रहा ये सब जीवन दरकार और सुनने ना मोर का दरकार ना विराज आज तो तुम लोग को सुनना पड़ेगा निश्चय सुनना पड़ेगा ये बोला हे मां तुम कौन तुम्हें बताओ ना अरे शिक्षा को विराज आज तो तुम प्रोसेस पास करे तो विजय को योजना देखो तो भला पाउती नहीं हे मां ए बोलो सुना तू सभी बोलती बाबू अब विजय परस पर तू बहुत भला पाई ना ना बोलो बोली विवाह करना की जाती लो आज देखा रस्तों में गर्भवती थी हे मां छे आज तो नहीं पता तो इतनी भी आशा करूंगी ना छे अब दीदी मामू को मेरे विवाह करने की जाती लो सेसरी तो मामू गुंडा लगे ये विजय को मारी देना और मैं कौन सा
ସତ କହୁଛି ବିରାଟ ଆଉ ଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ପାଇ ତୋ ବାପା ସହିତ ମୋତେ ବିବାହ କରିଦେଲା ଏ ମା ଏ ତ ପ୍ରଥମେ ବାହାଇছিল ଏ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମା ଆରେ ଦେଖ ବିରାଟ ମୋ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଛୁଆ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୋ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଛୁଆ ହେଉଛି ଆରବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ ଆରବ ମା ଆରେ 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ମା ମୋ କଥା ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କେମିତି ମନେ ପଡ଼ିବନି ବାବୁ ସବୁବେଳେ କାଲି ତୋର ଚିନ୍ତା ଖାଇଲେ ଖାଇପାରୁନି ଶୋଇଲେ ଶୋଇପାରୁନି ସବୁବେଳେ କାଲି ତୋର ଚିନ୍ତା ଏ କଥା କଣ ସତ ନା ଆରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହଁ ବାବୁ ବିରାଟ ଆରବ ହେଉଛି ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ ବସିଥିଲି ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଆଜି जरा भाई मैंने तुम्हारे के क्षमा देने वाले थे भाई मैंने क्षमा कर दे भाई और वो लोग क्षमा करे और जो तुम हाथों से क्षमा कर दे भाई मुझे बड़ा धोरी चुराई में क्षमा कर दे अरे भाई रास्ता पाद तले रे अरे भाई रास्ता को एठी आ भाई पर मैं साथ ए भाई ଭିତରେ ମୁଁ ତମ କଥା କେତେ ମନେ ପକେଇଛି ମୁଁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମା ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆରବ ତୋ ବାବୁକୁ ଟିକେ ଆଉ ଭାବୁ ବାବୁ ବାପାଙ୍କୁ କିଡନାପ କରିନେଇଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ବିରାଜ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଭାଇ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଟେନସନ ନେନା ଭାଇ ମୁଁ ଜଗୁ ମାମୁଁ କଥା ବୁଝିନେବି ଏ ମାଆକୁ କହି ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯାଅ ଭାଇ ମୁଁ ସେ ମୋ ବାପାକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବି ଭାଇ ଭାଇ ବିରାଜ ଆରେ ଜଗୁ ବାବୁ ସହିତ ପରା ପୁରୁଣ ହିସାବ କିତାବ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି ବିରାଜ ଭାଇ କାଲି ଚାଲ ଭାଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ନହେଲେ ମାମୁଁ କଣ କରି ଦେଇପାରେ ମୋ ବାପାକୁ ये कोई में ना चलो मचान आज
ଦେଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଘରଟା ସତ୍ୟ ପୁରଣ ହଉନି କାଲି ବୁଝେ ରାଜ ଭୈରବ ସିଂହକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେନି ହେଲେ ତାର ଦୁଇ ପୁଅ ମିଶି ତାର ସନ୍ତାନକୁ ମौतକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଦେଖ ଏଠିଥିବା ଯେବେ ସବୁ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ଓଧାରେ ରହିଗଲା ସତ୍ୟ ବଡ଼ आज को 35 वर्ष होला छत्रमान सबै घरे रहिरहला आज को निजे आत्महत्या गरेको आत्महत्या गरेको घरे रहिरहला सपना बडा हम आशीर कथा सुनी निज पुलिस मारी नहीं सकती ओ भाई अरे भाई मामू डरो डरो ने मते निज मारी के मारी नहीं सकती भाई करिसो अरे देखिबी तो भाई अरे अब बाबू रो देखिबी तो 25 वर्ष सब सब केमिति ओधारे रहिबा अब बाबू रोको तो चिन्हिला ନିଜର କିଏ ଭାଇ ଲୋକ ତ ଚିନ୍ହିଲା ନିଜର କିଏ ଭାଇ ତୁ ସତ କହିଛୁ ଏ ଲୋକ ତ ଦେବେ ବେଇମାନ ନୁହଁ ଭାଇ ଏ ଲୋକ ତ ଦେବେ ଅଜଣା ଠିକଣା ଆମକୁ କେବେ ନିଏନି ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ଶେଷରେ ବି ଏ ଲୋକଟା ଦେଖା କି କରିଦେଲା ମୋ ମନରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଶେଷରେ ତା ଜୀବନ ତା ହାତରେ ରହିଗଲା ଭାଇ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମୋ ମାମୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଜଣ ଭାଇ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଆଜି ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଘରେ କାଖି ବଇ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି ତା ସବୁ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁ ଭଲ ଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲୁ ଆମର ସବୁକୁ ସ୍ନାନ କରି ଚାଲୁ ଭାଇ लाइव चल रहा त्याने 5 सेकंड में कते गोड़ा बहुत बार चलना किनिवा बहुत बार चलना मोर मोर पुता साड़ी मोर मोर पुता साड़ी हृदय तुलसी मारी जो बेटा लगा मैं जगन्नाथ स्वामी नारायण नमो तारी भगो तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नारायण नमो तारी जगन्नाथ स्वामी नारायण नमो तारी भगो तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नारायण नमो तारी भगो तुम्हें लाइव चल रहा डायरेक्ट यूट्यूब
I love you. Udah.